May hapon, karong adlaw atong gisaulog ang piyesta ni San Isidro nga farmer. Nganong sa iyang picture na amay anghel nga nagdaro, kay ang iya daing mga kauban sa trabaho mireklamo sa ilang amo nga sige daw og kalit si Isidro. Wala sila kabalo nga magampo og musimba di ay daan si Isidro. Mauto gisubay sa amo ug nakit-an gyud niya nga nagampo si Isidro. Pero aron na ay mo trabaho sa uma, nagpadala ang Dios og anghel nga maoy nagdaro puli niya. Mga igsuon, pinangga sa Dios ang tawo nga naningkamot bisan unsa kagamay sa trabaho. Abi ninyo, kanang farmer, bawat butil mahalaga. Ila ng tilukon tanang lugas, at least madungagan ang timbang ug madungagan ang kwarta nga ilang madala sa ilang pamilya. Abi ninyo, grade 3 ko, di kasab-an ko sa akong angkol kay gausik-usik ko sa rice. Sukad ato hangtod karon, what is unique about myself? Walay mumho nga mabilin sa akong plato. Maupod unta na mga igsuon ang atong buhaton ug itudlo ilabi na sa mga bata nga dili gyud unta mag-usik-usik sa rice. Kanang rice diha gikan na sa kahago sa mag-uuma. Pero base na ay magpinilusuko muingon, kung among tarungon, madato ba ang mga farmers? Akong tubag duha, no, dili madato ang farmer. Pero at least hayahay naman ta, mikuyog ta, miuban ta sa ilang paningkamot. Ug ikaduha, ang Dios nagtan-aw nato nga wala nato giusikan ang bugas nga gikan ra pud niya. Mga igsuon, ayaw usik-usiki ang rice. Okay? God bless!